Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne P4MA Academy. Donc, je vous invite tout d'abord à télécharger l'énoncé باش تنجموا تتابعوني باش تلقاوه في الديسكريبسيون. قبل ما نبداو نخدموا ان اكزرسيس فما دي مو كلي لازمنا نشوفوهم. انا باش نقرا لكم l'énoncé وحاولوا تتابعوني في الكوريجي. Sonia, Ahmed et Mohamed créent le 2 janvier N-1 une société à responsabilité limitée. C'est un concept purement juridique, qui a pour objet la commercialisation d'articles de confection. Sonia apporte tous les éléments de son commerce. C'est un mot-clé qui est مهم برشا. معناها نفهموا اللي سونيا عندها une ancienne société. Donc نجي باش نحسبوا لها لابور نتاعها. شنو لازم نعملوا؟ لازم نشوفوا la valeur de l'entreprise Sonia في الدات اللي نحن باش نعملوا فيها la constitution de la nouvelle société. Le SNC كيما شفنا في les vidéos précédentes نجموا نحسبوها par deux méthodes. Soit ناخذوا les capitaux propres, la rubrique capitaux propres اللي فيها 4 comptes de l'exploitant, résultat bénéficiaire ou déficitaire, les réserves ou le résultat reporté. في الكام نتاعنا عندنا juste deux comptes. Compte de l'exploitant معناها قداش جبت سونيا au début lors de la constitution de la société نتاعها. Le résultat c'est un résultat déficitaire معناها خاسرة. Donc les capitaux propres نلقاو 28 500. Les frais préliminaires اللي هما les actifs fictifs s'élèvent à 1000 dinars. Donc نجيو نحسبوا SNC نتاع سونيا 27 500. يعني سونيا كي دخلت مع les autres associés جبت معاها 27 500. Le fonds commercial شنو يمثل؟ يمثل سونيا ما نعرفوش قداش خدمت donc 2 années, bon, une année, etc. Donc في les 2 années هذه elle a constitué un fonds commercial اللي هو اش يمثل la clientèle قداش عملت clientèle, l'achalandage, bref فما une partie زاد une capsule حكينا فيها على la différence entre le fonds commercial et le fonds de commerce. Donc في الكونتابيليتي رانا باش نحكيو على fonds commercial اللي هو tout simplement كيما فسرت لكم يمثل la partie اللي هي incorporelle. في quelques exercices باش تلقاو يسميهم les éléments incorporels. هوني توا à ce niveau là ما نجموش نطلعوا le fonds commercial, نخليوه ونتعداو للبارتي من بعد les associés. Donc ديما en général باش تلقاو في les exercices le fonds commercial كي تبدا تخدم ما تنجمش تطلعو. Pour vérifier, bon, juste في l'exercice je vous invite باش نعملوا بعضنا ما في l'examen vous devez choisir l'une de ces deux méthodes باش ما تخسروش الوقت. La deuxième méthode تقول لنا ناخذوا l'actif total y compris les frais préliminaires moins les frais préliminaires يعطينا هوني ce qu'on appelle l'actif réel. Donc l'actif réel شفيه نجمعوا les éléments تاع l'actif ونقصوا منهم les frais préliminaires. Donc نجموا تاخذوا l'énoncé وتثبتوا et on retranche les passifs. Donc les deux méthodes mènent au même résultat باش نلقاو 27 500. نتعداو توا les éléments les associés الاخرين. L'apport Ahmed apporte des équipements, Ahmed apporte des équipements de bureau, un camion de 13 000, un logiciel de 1500. La nouvelle société prendra en charge son emprunt bancaire de 1000 dinars payable dans 3 mois. Ou est-ce que Ahmed déjà a une société ou la mandouche? Donc là, ça se voit, Ahmed j'ai des éléments, une société. Donc les éléments impérativement par la formule suivante. Les biens plus les créances moins les dettes. Les biens d'Ahmed huma les équipements de bureau, le matériel de transport et le logiciel. وعندنا هنا قلنا في l'énoncé كما قريت لكم فما une dette qui a été prise en charge par la société. معناها la société قبلتها. فما des exercices اخرين يقول لك la dette n'a pas été prise en charge. وقتها ما نحطوهاش. Donc البارتي هذه كان يقولوا لنا اللي la dette n'a pas été prise en charge ما نحطوهاش. في الكام تاعنا bien sûr نحطوها en signe moins. كي نقولوا prise en charge معناها société تبناتها la dette هذه. Donc نلقاو اللي l'apport de Ahmed est égal à 25 000 dinars. نتعداو le troisième associé Mohamed. Mohamed apporte des marchandises. Donc j'ai un stock de marchandises, c'est un bien. Pour compléter son apport, il prend en charge les frais préliminaires. Je m'en ai, il prend en charge. Société هذيا باش تاخذ les frais. معناها فما une nouvelle société qui va se créer باش تخلق. ولازمها des frais préliminaires. شفنا في الكبسول تاع les cours. معناها frais préliminaires. Les frais préliminaires englobent
toutes les charges relatives à la constitution de la nouvelle société, les frais, les honoraires de l'avocat, etc. Donc هنا شكون باش يخلصهم؟ محمد هو باش يخلصهم. على ذاك هو قال لنا لهنا Monsieur Mohamed prend en charge tous les frais préliminaires. كي باش يخلصهم هو on suppose النهار باش يخرج la société لازم ترجع له فلوسه. Donc نوليو نقولوا اللي محمد عنده une créance envers la nouvelle société. شنو هي la créance؟ هما les frais préliminaires اللي دفعهم من الأول. Donc c'est les frais préliminaires de نحنا عندنا كان تركزوا معايا عندنا les frais préliminaires نتاع سونيا حكايه نتاع l'ancienne société وعندنا les frais préliminaires اللي هما supportés lors de la constitution de la nouvelle société. باهي. Donc finalement l'apport de Mohamed s'élève à 7500. كي نقراو لهنا اش قال لنا؟ قال لنا في travail à faire déterminer les apports nets de chaque associé sachant que la part de Sonia dans le capital de la société, la nouvelle société, la SARL, s'élève à et de 50%. معناها le capital société جديدة مقسوم en deux parties. Sonia باش تاخذ 50% وأحمد ومحمد باش ياخذوا 50%. Donc لهنا اش نفهموا؟ نحن حسبنا لابور دو أحمد وحسبنا لابور دو محمد. لابور دو أحمد s'élève à 32500 سامحوني 25000 ولابور دو محمد s'élève à 7500. Donc السوم تاعهم اللي هي elle représente 50% هذايا تمثل la moitié du capital social. Donc شنو نجمو نفهمو حاجتي اللي l'apport de Sonia est égal à 32500. باهي كي نرجعو هوني نحنا les frais préliminaires ما حسبناهوش plutôt le fonds commercial ما حسبناهوش لقينا اللي l'apport de Sonia هو 32500. باهي donc هنا اش نجمو نعرف مادام la société la valeur de la société Sonia à la date de constitution de la nouvelle société s'élève à 27500. donc 32500 égale à SNC plus fonds commercial. نجمو نخرجو le fonds commercial de Sonia اللي هو 5000 دينار. باهي هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي هي باش نحاولوا نطلعوا le capital social de la nouvelle société. باهي le capital social de la nouvelle société هو la somme des apports. مرة أخرى je vous invite باش تشوفوا الفيديو اللي يحكينا على les formules هذوما le capital social de la nouvelle société, le SNC ainsi de suite. Donc نلقاو اللي 32500 c'est l'apport. Donc on a la somme des apports. Sonia جاب 32500 Ahmed جاب 25000 et Mohamed جاب 7500. Donc le capital social s'élève à 65000. Deuxième question, on nous demande de présenter le bilan de la nouvelle société. Donc le bilan de la nouvelle société, فما 4 étapes اللي هما extrêmement importantes. أول ما تعملوا البيلان لازمكم تجيو تحطوا لو كابيتال سوسيال دو لا نوفيل سوسيتي وتعديو ديريكتومون الباسيف. علاش؟ خاطر ما نجموش نحطوا ريزولتا مازالت ما خدمتش السوسيتي جديده، ما نجمش on parle de réserve ni de résultat reporté. donc automatiquement في الروبريك كابيتو بروبر نلقاو uniquement le capital social. Deuxième étape, ناخذوا les éléments de Sonia et on va essayer de les dispatcher. معناها شنو نعملوا؟ مثلا سونيا جابت construction نجيو نحطوها في الروبريك immobilisation corporelle équipement de bureau كيف. هذه la deuxième étape. هوني فما deux rubriques ما لازمناش نحطوهم اللي هما شنوما؟ les rubriques نتاع les capitaux propres de Sonia اللي هما كان ذكركم compte de l'exploitant و résultat net. خاطر ديجا ولاو انتيغري في الكابيتال سوسيال. دونك ما نجمش نحط كابيتال سوسيال تحت كونت دو ليكسبلوطون. سا نا با دو سونس. خاطر كابيتال سوسيال اون بارل دون انتربريز سوسيتير معناها فما دوز اسوسيي ولا اكثر، وكونت دو ليكسبلوطون سي اون انتربريز انديفيدويل. وما نجمش نحكي الروبريك الثانيه اللي هما لي زوتر اكتيف لون كورون اللي هما لي زاكتيف فيكتيف، على خاطر ما نجمش نحط لي فري بريليمينير الاولانيين. باغ كونتر نحط لي فري بريليمينير relative ou liée à la constitution de la nouvelle société, il y a 1500. C'est la faute commise par la plupart des étudiants. Donc on a tous les frais préliminaires de 1500 mouche 1000. Troisième étape, je nous étapiste ou m'admin, نجيو ناخذوا les éléments اللي جابوهم أحمد جاب des équipements de bureau. donc نزيدو ندخلوهم في les équipements de bureau. جاب آخر أحمد جاب un camion
دونك نحطوه لهنا الكاميون اللي هو ماتيريال دو ترونسبور. جاب اخر احمد دونك جاب ان لوجيسيال نحطوه نزيدوه، وجاب معاه ان امبران اللي هو l'emprunt هذا qui a été pris en charge par la nouvelle société اللي هو 1000. باهي في داخل ديما في التروازيام ايتاب باش نعملو نزيدو لي زيليمون نتاع محمد اللي هما 6000، وجاب اخر محمد دونك كيما قلنا جاب لي فري بريليمينير. دونك نعاود نذكركم هزينا لي زيليمون نتاع سونيا حطيناهم كل اليمون في الروبريك نتاعها، خدينا لي زيليمون نتاع احمد وخدينا لي زيليمون نتاع محمد. دانيير ايتاب نجيو نحطو لو فون commercial. C'est un fonds commercial crié. Contrairement à Famarao, il faut faire la distinction entre le fonds commercial crié et acquis. Là, on a à la fin un commercial crié. Crié lors de la constitution de la nouvelle société. Quand vous avez le farq entre le fonds commercial acquis ou crié, vous avez une vidéo qui est en matière comptabilité intermédiaire. Donc, bon, je ne sais pas est-ce que vous avez le niveau ou pas, mais je vous invite à visualiser cette vidéo si vous êtes intéressé par voir la différence entre le fonds commercial acquis et crié. Donc, c'est un fonds commercial crié. يعني ما كانش موجود في البيلان de l'ancienne société, mais لقيناه في البيلان de la nouvelle société. وهوني علاش خاطر c'est un fonds commercial نعاود لكم créé lors de la constitution de la nouvelle société. Bon, j'espère que la vidéo est واضحة. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à tout d'abord à me poser des questions dans les commentaires. Ou deuxièmement, كما قلت لكم الأول, je vous invite قبل ما تبداو في الفيديو هذايا téléchargez l'énoncé باش نجمو تفهموا أكثر. Je vous remercie.